নর্থ বেঙ্গল সফরতেই সেটেরাকানা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিরোমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ইনো বেগর হোলা অভিষেক ব্যানার্জি सिलीगुड़ी सेटेराकाना बाड़ाईते कथाकाना जे तेहिं जीटीए बाचनाव रे जहां को जीतकराकाना उनको कैंडिडेट को किरिए हाताव कमी हरा हुईलेन ताहेकाना और ओंडे सेटेरे ताहेकाना वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी नुआ जीटिया किरिए हाताव कमी हरारे शिरोमंत्री ममता बनर्जी लिया कदाय बुरु टोठारे शांति ताहेलेन खानगे उतनौदो हुआ 13 जुलाई मेंदो गापा दार्जिलिंग रे कवि भानु भक्तोआ जनाम माहा बाबते सत सापड़ाव कमी हरारे सेटेरे ताहेना वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी और 14 जुलाई ममता बनर्जी तो कोलकातातेई रुवर चाला एटा से जहां लेखा अभिषेक बनर्जी सिलीगुड़ीते चालावाकाना ओंडे धूपगुड़ी रे 21 जुलाई बाबते आलिपुरदुआर जलपाईगुड़ी रेन कमियर कोआते बाले माहा हिलो धूपगुड़ी म्यूनिसिपल डहिरे मिथुन रे सेलेते ताहेना नुआ बाबते आरो जैसे से बाड़ाई लागिते इनसालानी फोन करे जोपड़ा मेना आकाशे देवजानी सरकार देवजानी জিটিএর জন্য নতুন কিছু ঘোষণা থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রথম থেকেই জল্পনা চরমে ছিল আজকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি কি নতুন কিছু ঘোষণা করলেন পাহাড়বাসীর জন্য আজকে প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেটা জানালেন যে জিটিএ যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন অত্যন্ত দরকার ছিল, যেটা বিজেপির স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্তা দুদিন আগে বলেছিলেন যে অসাংবিধানিক, কিন্তু তিনি বলেছেন যে পাহাড়ে শান্তি এবং উন্নয়ন ফিরিয়ে আনতে জিটিএর খুবই দরকার ছিল এবং পাহাড়বাসী শান্তি উন্নয়ন চায়। সেই কারণেই এত শান্তিপূর্ণভাবে যে নির্বাচন হয়েছে এবং রাজ্য সরকার যে 10 বছরে 7,000 কোটি টাকা এই জিটিএকে দিয়েছে সে কথাও তিনি আজকে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে পাহাড়ের মানুষের প্রতি তার যে আবেগ সেটা আজকে আরো একবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে সেটা আরেকবার উঠে এসেছে। তিনি যে পাহাড়কে ভালোবাসেন তিনি বারবার সে কথা বুঝিয়েছেন, কারণ তিনি চেষ্টাই করেছেন যে আমি আপনাদের দখল করতে আসিনি, আমি আপনাদের ভালোবাসতে এসেছি। তো স্বাভাবিকভাবেই এবং যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাটা বলেছেন আমরা দেখলাম যে মেলে যারা উপস্থিত ছিলেন পাহাড়বাসীরা তারা সেখানে তখন হাততালি ঝড় উঠছে। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিটিএ নিয়ে কোনো বিশেষ ঘোষণা করে কিনা সেদিকে নজর ছিল, সেরকম তিনি আজকে বলেছেন যে ধসে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা করবে রাজ্য সরকার। এছাড়া মহিলাদের এমপ্লয়মেন্টে তিনি জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পাহাড়ে একটা পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, তিনি জানিয়েছেন যে 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে যাবে এবং যেহেতু পাহাড়ে অনেকগুলো ঝর্ণা রয়েছে, জলপ্রপাত রয়েছে, সেখান থেকে কিভাবে জল সংরক্ষণ করা যায় আর সেই বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে নজর রাখতে বলেছেন, মানে সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বলেছেন বিশেষজ্ঞ কমিটি এখানে। এবং পাহাড়ের জল যে খুব ভালো এবং সেই জলের জন্য যে দার্জিলিংয়ের জল খুব ভালো, সেই জলের জন্য যে দার্জিলিংয়ের মহিলাদের চুল খুব ভালো থাকে সে কথাও কিন্তু তিনি এই বক্তব্যের মাঝখানে তুলে ধরেছেন। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মেলে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভাষণ পাহাড়বাসীকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছে। এবং তুমি জানো যে এবারে দ্বিতীয় নির্বাচনে 10টা আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল, তার মধ্যে 5টাতেই জয়ী হয়েছে এবং এটা অবশ্যই তৃণমূলকে একটা বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে পাহাড়ে। এবং বিনয় তামাং সে এখন তৃণমূলের সদস্য এবং অনিক থাপাকে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনিক থাপার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো এবং তাকে যে তৃণমূল একটা সমর্থন, তার সঙ্গে তৃণমূলের সমর্থন রয়েছে, রাজ্য সমর্থন রয়েছে, সেটাও তিনি বুঝিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে অনিক থাপার সঙ্গে তার অনেক আলোচনা হয়েছে, কথা হয়েছে পাহাড়ি উন্নয়ন। জিটিএর এই যে শপথ অনুষ্ঠান ছিল সেই শপথ অনুষ্ঠান শেষ করে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাইগার হিলে তার যাওয়ার কথা এবং তারপরে এই পাশেই একটি কফি হাউস আছে, বেলা 3টের সময় সেই কফি হাউসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, আপাতত এমনটাই জানা গিয়েছে। ধন্যবাদ তোমায় দেবজানী। अब जहाँ लेखाबन बाड़ाई के वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी तेहन जीटीए बाचनाव रे जहां को जितकर लेन ताहे काना उनकुआ जहाँ किरिए हताव कमी होरा ताहे काना ओडे सेलेदे ताहे काना ओना साउते मिटां कॉफी हाउसो तेहन उडो सगुन रेना कथा मेना आकादा किछि घड़ी तायम गे ओडे होय सेटेरोआ मेनखान जीटीए बाचनाव रे जहां किरिए को हताव केदा उन ओक्तो वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी चेते मेना कादा चलोबन आजम का लेगे। पहाड़ को भी पसंद करती हूँ, पहाड़ का नेचर को भी पसंद करती हूँ। पहाड़ में प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो,
ये 10 साल में हम लोग 7,000 करोड़ रुपया जीटीओ को दिया था। इसको छोड़ के गवर्नमेंट का रुपया अलग से है, कॉरपोरेशन के अलग से है, लेकिन बात एक ही था। पहले का बात हम दोहराने नहीं चाहती, लेकिन बात तो एक ही है। अभी आप लोगों को मेरे को वादा करना है, आने वाला दिन जो नेता जो भी भले धंधेबाज के लिए आम पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ के देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका इनकम होता है? हम लामाहाटा से होमस्टे पॉलिसी शुरू किया था। ऐसे पहाड़ में हम चाहती हूं, मैं अनित का साथ कल बहुत सारे बात किया, हम चाहते हैं जो जगह कंजेस्टेड हो गया है, देखो हमारा बहुत हॉकर भी है, गरीब रास्ता में बैठता है लेकिन अपन से कमाते हैं और उसका चीज हम खरीदते हैं, हम पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को दिए हम बहुत बड़ा दुकान बना दे तो बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, रास्ता भी क्लियर हो सकता है, ये लोग भी अच्छा से रह सकता है।